ادامه میدیم به حل کردن مسئله های خطی المپیاد فنی خوانندگان از فن فیزیک صنف های 7 و 8 ناحیه سینا. مسئله یکم، مسئله خطی. ماشین بارکش گنجایشش 12 متر کوبی را با خشت پر کردند. اگر اندازه خشت 22 سانتی متر به 10 سانتی متر به 6 سانتی متر باشد، حجم خشت را با متر کوبی حساب کنید. حجم خشت را با مترهای کوبی حساب کنید. یعنی سوال یکم که دو خال است دیده میبریم. سوال یکم، از بس که خشت شکل پاراللپیپد شکل دارد، حجم آن برابر می شود به A ضرب B ضرب C، درازی ضرب بر ضرب بلندی، و ما می توانیم که انا همین قیمت ها رو به متر گردانده بعد ضرب کنیم، یا اینکه همین خیلی ضرب کنیم بعد سانتی متر کوبی رو به متر کوبی گردانیم. بیاید اول قید میکنیم که از بس که 1 متر برابر است به 10 در درجه اش 2، یا اینکه 100 سانتی متر، یا اینکه 10 در درجه اش 2 سانتی متر، پس 1 متر کوادراتی برابر است به 100 ضرب 100، یا اینکه 10,000 سانتی متر کوادراتی، یا اینکه 10 در درجه اش 4 سانتی متر کوادراتی، و موافقاً 1 متر کوبی برابر است به 3 مرتبه 100 رو ضرب میزنه، می شود 10 در درجه اش 6 سانتی متر کوبی. 1 متر کوبی برابر است به 10 در درجه اش 6 سانتی متر کوبی، و موافقاً یعنی از اینجا اگر ما 1 سانتی متر کوبی رو یابیم، 1 سانتی متر کوبی برابر می شود به 10 در درجه اش مینوس 6 متر کوبی، یعنی که 1 سانتی متر کوبی این از میلیون یک حصه متر کوبی می باشد، و 1 سانتی متر کوادراتی از 10,000 یک حصه، 1 سانتی متر از 100 یک حصه متر می باشد، و انا اینش به ما لازم است. بیایید اول حجم انا همون خشت رو میابیم که سوال یکم میگوید که حجم خشت رو با متر کوبی حساب کنید. حجم خشت برابر است به A ضرب B ضرب C، یعنی 22 سانتی متر ضرب 10 سانتی متر ضرب 6 سانتی متر، این می شود 220 ضرب 60، این می شود 1200. 200 ضرب 1000 2 کره 6 12، 20 ضرب 60 120 دیگر، یعنی که می شود 1320 سانتی متر کوبی. این رو اگر ما با متر کوبی گردونیم، با متر کوبی می شود که انا همین عدد ضرب 10 در درجه اش مینوس 6 متر کوبی، یا اینکه همین 1320 تقسیم میلیون، این می شود 132 ضرب 10 در درجه اش مینوس 3 متر کوبی، یا اینکه این رو باز به 1000 دیگر تقسیم کنیم، می شود که 0 یک تا دیگر 0 132 متر کوبی. یعنی حجم خشت رو ما پیدا کردیم که این برابر است به 0.00132 متر کوبی. و سوال دوم میگوید که ماشین بارکش امکانیت گنجایش چند خشت را دارد. حجم ماشین بارکش رو در آنجا قید شده است که 12 متر کوبی است. در اینجا بیاید می نویسیم که فرض کردیم که حجم ماشین بارکش V0 برابر است به 12 متر کوبی. چند دانه خشت را آن می گنجاند. البته که برای یافتن شماره خشت هایی که در انا همین ماشین می گنجند، ما باید گنجایش انا همین ماشین را به حجم یک دانه خشت و تقسیم کنیم، و از اینجا این را حاصل میکنیم. پس n برابر است به گنجایش آن 12 متر کوبی تقسیم می شود به 1320 ضرب 10 در درجه 6، یا اینکه 0.00132 متر کوبی. این حاصل می شود. حاضر من حساب میکنم 12 تقسیم 0 باز یک تا دیگر 132، این می شود 9090 تقریبا 9090. در آنجا از 9 است، اما ما در اینجا عدد بوتون میگیریم.
азда 9 ҳам бошад, азда 1 ҳам бошад, мо 9090-ашро мегирем. 9090 дона хишт мегунҷад. Як бор дигар ман месанҷам. Барои 12 тақсими 1320 зарби 1 2 3 4 5 10 дараҷа 6. бале 9090 дона хишт мегунҷад. ин саволи дуюми масъала мебошад. саволи сеюм мегӯяд ки агар ба ҷои хишт ҳезуми хушки силиндршакл, дар инҷо хатои техникӣ аст, як ҷо ҳезуми хушки силиндршакл бошад, мошини боркаш имконияти ғунҷоиши чанд ҳезуми хушкро дорад. диаметри силиндр ба 25 сантиметр ва дарозияш ба 0,5 метр қабул кунед. яъне мо силиндр дорем, яъне чӯбҳои силиндршакл ки дарозияшон 0,5 метр, диаметраш 25 сантиметр. дарозияш 0,5 метр, диаметраш 25 сантиметр ки ин баробар аст ба 0,25 метр. аммо дар ин ҷо агар мо ҳаҷми як дона силиндрро ёбем, ҳаҷми як дона силиндр барои ёфтани шумораи ана ҳамон, биёед инро n1 мегӯем, инро n2. барои ёфтани n2 мо ҳаҷми умумии силиндрро ба ҳаҷми умумии ғунҷоиши ана ҳамон мошинро ба ҳаҷми силиндр тақсим намекунем. ба ҳаҷми силиндр, ба ҳаҷми як дона ғулачӯб, яъне чӯби силиндршакл тақсим намекунем. чаро? чунки бинед, агар мо ғулачӯбҳоро дар мошин бор кунем, чӣ гуна манзара ҳосил мешавад. яъне дар ин ҷо як ғулачӯб, ду ғулачӯб, фарз кардем 3 то, 4 то, 5 то. бинед ки дар ин ҷо дар байни ғулачӯбҳо холигӣ мемонад. барои ҳамин мо наметавонем ки барои ёфтани шумораи онҳо ҳамин тавр ҳаҷми умумиро ба ғунҷоишро ба ҳаҷми як дона силиндр тақсим кунем. бинед ки дар ҳаҷме ки як дона силиндр ишғол як дона чӯби силиндршакл ғулачӯб ишғол мекунад дар дохили ана ҳамон, дар дохили мошин, ин ба ҳаҷми кубе баробар аст ки, яъне масоҳати бурише ки он ишғол мекунад, ин ба ҳаҷми, яъне масоҳате ки он ишғол мекунад ба масоҳати квадрати тарафаш d баробар аст. бинед, квадрати тарафаш d, яъне тарафи квадрат, ин диаметр мебошад. барои ҳамин агар мо ҷое ки ин ишғол мекунад онро ба эътибор гирем, ана ҳамин қадар ҷойро як силиндр, як чӯби силиндршакл ана ҳамин қадар ҷойро дар дохили мошин ишғол мекунад. барои ҳамин, барои ёфтани ҳаҷми ишғол карда як дона силиндр, мо менависем ҳаҷми як дона ишғол карда як дона силиндр, ин баробар аст ба масоҳати ишғол кардааш як дона зарби дарозияш, ва ин баробар аст ба масоҳаташ ин мешавад d квадрат, pd квадрат тақсими 4 не d квадрат. чунки мо ҳаҷми силиндрро намеёбем, балки ҳаҷми ишғол кардаи онро меёбем дар дохили мошин. ин баробар аст ба d квадрат зарби l. d квадраташ мешавад 0,25 дар квадрат, ин мешавад, хай биёед, 0,25 дар квадрат зарби 0,5. 0,25 дар квадрат зарби 0,5. ҳаҷми ишғол карда як дона силиндр ин баробар мешавад ба 0,03125 метри кубӣ. 0,03125 метри кубӣ. ва барои ёфтани шумора мо ана ҳамин V0-ро ба V1 тақсим мекунем. 12 метри кубӣ ҳаҷми ана ҳамон ғунҷоиши мошин, 12 тақсими 0,03125. ин 384 мешавад. ин баробар мешавад ба расо дақиқан 384 дона ғулачӯб меғунҷад дар ана ҳамин мошин. чаро ин қадар кам назар ба хишт? чунки андозаи хиштро бинед ки 22 сантиметр ба 10 сантиметр ба 6, аммо ин ғулачӯб танҳо диаметраш аз дарозии ана ҳамон хишт зиёдтар аст, 25 сантиметр, дарозияш ним метр. барои ҳамин 384 дона хишт меғунҷида аст. ва саволи охирон мегӯяд ки ҳаҷми як чӯби хушкро ёбед. ҳаҷми як чӯби хушк, албатта мо аллакай дар бораи он сухан гуфтем ки ин ҳаҷми силиндр мебошад ки ин баробар аст ба масоҳати ана ҳамон силиндр зарби дарозияш. масоҳати силиндр азбаски диаметраш маълум аст,
пи д квадрат тақсими 4 зарби ин масоҳаташ аст. пи д квадрат тақсими 4 зарби дарозиаш мешавад l ва дар ин ҷо мегузорем 3,14 зарби 0,25 дар квадрат зарби дарозия тақсими 4 зарби 0,5 ба тақсими 4 ин баробар аст ба 0,0245. ин як рақами дароз мебарояд. биёед менисем v силиндр баробар аст ба 0,02453 метри кубӣ. ин ҳаҷми ана ҳамон як ғулачӯб мебошад. ин буд масъалаи якум.